अस्सलाम वालेकुम ताबिश भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। ताबिश भाई, पूरी दुनिया सुनना चाहती है पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की असल वजह क्या है? देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ये समझता हूँ कि जो असल वजह है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कशीदगी की, वो हिंदुस्तान के अंदर मौजूद एक इंतहा पसंद हुकूमत है जो कि एक ऐसे नज़रिए पे यकीन रखती है जिसमें वो ये चाहती है कि अपने पड़ोसी मुल्क में और इस खित्ते के ऊपर अपनी बालादस्ती कायम करे। और उस बालादस्ती को कायम करने के लिए वो हर इखलाकी हद को पार करते हुए पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है, पाकिस्तान की सरहदों के अंदर वो हमलावर होना चाहती है, पाकिस्तान के अंदर इंतशार और पाकिस्तान के बारे में प्रोपेगेंडा करना चाहती है पूरी दुनिया में। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान की ये ख्वाहिश जो शुरू से है, जिसमें उसने कभी भी पाकिस्तान को दर हकीकत तस्लीम नहीं किया, तो अब वो ये चाहते हैं कि अमली तौर पर अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए जो इलेक्शन में उन्होंने वादे किए हुए, तो वो झूठे इल्ज़ामात लगा के पाकिस्तान पर बाकायदा हमला करके पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाएँ। पहलगाम वाक़या भारत की जानिब से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया गया है, असल क्या हक़ाइक़ हैं? देखें, ये तो सारी दुनिया के सामने वाज़े हो चुका है कि हिंदुस्तान के अपने दफ्तर ख़ारजा ने जो ब्रीफिंग की आलमी इदारों को बुला के, मीडिया के, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, तो उन्होंने कहा कि जी वो हमें मुतमईन नहीं कर सके कि कोई एक ऐसा सबूत वो नहीं दे सके जिससे साबित हो कि पहलगाम वाक़या हुआ है और उसके अंदर पाकिस्तान के, यानी पाकिस्तान किसी भी तरह से मुलव्वस है। तो ये एक बहुत बड़ा झूठ है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के बारे में पिछले 15-20 साल से पूरी दुनिया में ये रिपोर्ट मौजूद है। बरतानवी एक यूरोपियन इदारा है जिसने डिसइंफो लैब के नाम से उनका इदारा है, जिसमें साबित किया है कि 15 साल से हिंदुस्तान पाकिस्तान के बारे में झूठ बोलता आ रहा है। और ये भी इस तरह के कई वाक़यात तो पहले भी मनगढ़ंत कर चुके हैं, जिसकी बुनियाद पर वो पाकिस्तान में कभी सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, कभी पाकिस्तान में वो इस तरह के हमलों की बात करते हैं, और उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को वो तहस नहस कर दें। जबकि हमने देखा कि जब अमली तौर पर उन्होंने ये हिमाकत करने की कोशिश की तो हमारी अफवाज फ़िज़ाइया तैयार थी, और उन्होंने जो उनका हशर बालाकोट के बाद पुलवामा में के यानी वाक़े के बाद किया, तो सारी दुनिया ने अपनी यानी आँखों से देखा कि उनकी काबिलियत क्या और पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत क्या है। बलूचिस्तान में जो हमला हुआ था, क्या उसमें इंडिया मुलव्वस है? देखें, नरेंद्र मोदी ने 2016 में भी ये खड़े होकर लाल किले में बात की थी बलूचिस्तान के हवाले से, और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि बलूचिस्तान के अंदर बाकायदा हिंदुस्तान की तरफ से टेरर फाइनेंसिंग होती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ पे बारूद जो है वो पहुँचाया जाता है, और हर तरह से उनका मीडिया इसको सेलिब्रेट भी करता है। बाकायदा वो फ़ख्र करते हैं इस चीज़ पर कि हम बलूचिस्तान के जो दहशतगर्दी है उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पूरी दुनिया इस पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। पाकिस्तान के ऊपर तो इल्ज़ामात लगते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की खुल्लम खुल्ला जो है मुदाखलत पाकिस्तान के अंदर है। माजी में वो बांग्लादेश में कर चुका है, और अब वो बलूचिस्तान के अंदर ये कर रहा है। पूरे पाकिस्तान में ही कर रहा है, लेकिन बलूचिस्तान में ख़ास तौर पर हिंदुस्तान की ख्वाहिश है कि उसको पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए, दहशतगर्दी की जाए, और उस दहशतगर्दी को वो दुनिया भर में सपोर्ट का एक पूरा उनका एक सिस्टम मौजूद है। भारत में अक़लियतों पर और सिख बरादरी पर बहुत सारे जुल्म होते हैं, क्या वो दहशतगर्दी नहीं है? देखें, सिर्फ भारत के अंदर नहीं बल्कि ये तो अब दुनिया में साबित हो चुकी है कि हिंदुस्तान ने अमेरिका में जाके सिखों को कत्ल करने की कोशिश की। हिंदुस्तान ने जो है वो कनाडा के अंदर एक सिख को कत्ल किया। पाकिस्तान के अंदर उन्होंने दहशतगर्दी की। ऑस्ट्रेलिया समेत कई दुनिया के बड़े बड़े ममालिक हैं जो कि हिंदुस्तान के इत्तेहादी थे, उन्होंने बाकायदा तौर पर ये बात की कि ये हिंदुस्तान दहशतगर्दी के हमलों के अंदर मुलव्वस है, उन लोगों के ख़िलाफ़ जो हिंदुस्तान की के जुल्म और उसकी वजह से बाहर बैठे हुए हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि जो हिंदुस्तान के अंदर सिख मौजूद हैं, जो हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर के लोग बेचारे वहाँ पे काम करते हैं, पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वहाँ के जो मुसलमान हैं, आप देख लें इस वक्त उनकी क्या कैफियत इस वक्त हुई हुई है। चलते किसी के चेहरे पर दाढ़ी है या सर पर टोपी है तो उसका जीना उन्होंने महाल किया हुआ है, सिर्फ इस वजह से कि जी पाकिस्तान को गाली दो, पाकिस्तान पर हमला करने की बात करो। और अगर कुछ भी नहीं है तो सिर्फ मुसलमान है तो वो ये समझते हैं ये पाकिस्तान का हिमायती, और इसको जो है ना ज़दोकोब किया जाए। और कितने वाक़यात ऐसे हुए कि तशद्दुद करके वहाँ पे लोगों को मार दिया गया। इंडिया इल्ज़ाम लगाता है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, ये क्या हक़ाइक़ है? इसमें कोई मुल्क में ऐसा कुछ देखा आपने? मेरा ख़्याल है इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जैसा वो मुल्क जहाँ पे
اتنی ہمارے مشکلات ہیں، معاملات ہیں اس ملک کے اندر، وہاں پہ وہ ملک جس کے بچوں کے اوپر حملے کیے گئے، اسکول کے بچوں پہ حملے کیے گئے، اس ملک کے بارے میں کہنا کہ یہاں پہ بچوں کو جو ہے وہ دہشت گردی کی ٹریننگ دی جاتی ہے، میرا خیال ہے دنیا اب اتنی اندھی نہیں ہے کہ ہندوستان جو بھی کہے گا اس کو مان لیا جائے گا. کوئی ثبوت اس کے پاس نہیں ہے دکھانے کے لیے، جبکہ پاکستان کے پاس اور دنیا کے پاس اس وقت بے انتہا ثبوت موجود ہے کہ ہندوستان پوری دنیا میں دہشت گردی میں ملوث ہے. کیا ہندوستان پاکستان کا پانی بند کر سکتا ہے؟ سنتاس معاہدے کی جو ہے وہ خلاف ورزی کر سکتا ہے؟ دیکھیں، ہندوستان سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی ماضی میں 10 مرتبہ کر چکا ہے، اور جب بھی پاکستان اپنا کیس لے کر گیا، کئی مرتبہ پاکستان وہ کیس اس لیے ہارا کیونکہ ہندوستان نے باقاعدہ پاکستان کے جو ہائی کمشنر تھا اس وقت کا، جس کا نام تھا جماعت علی شاہ، وہ شخص جس کے اوپر پاکستان میں کیسز موجود ہیں وہ بھاگا ہوا ہے پاکستان سے، کینیڈا میں جا کے بیٹھا ہوا ہے. یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ شخص جو ہے یہاں بیٹھ کے ہندوستان کی اس نے ڈاکیومنٹس چینج کیے، اس نے پاکستان کو دھوکے میں رکھا اور ہندوستان کو کھلی چھوٹ دے دی کہ وہ ڈیم بنائے. ہندوستان پاکستان کا پانی بھی چوری کرتا ہے، ہندوستان پاکستان میں سیلابوں کے پیچھے بھی ذمہ دار رہا ہے، ہندوستان پاکستان کے جو پانی ہیں ان کو سرنگوں کے ذریعے ڈیم بنا کے، میں بتاتا چلوں آپ کے ویورز کو، شاید یہ بات پہلی دفعہ لوگ سن رہے ہوں کہ اس وقت بھی ہندوستان کے تقریباً 30 سے زیادہ وہ منصوبے ہیں جو زیر تعمیر ہیں پاکستان کے دریاؤں پہ، اور 264 منصوبے وہ ہیں جو اپروول کے لیے موجود ہیں اور جس پر صرف دستخط ہونے ہیں اور اس پر کام شروع ہو جانا ہے. تو ہندوستان نے جو سنتاس معاہدے کی بات کی ہے، یہ 2019 میں بھی مودی نے کہا تھا اور 2016 میں بھی کہا تھا. 20 سال سے یہ ڈیم بنا رہے ہیں پاکستان کے دریاؤں پہ، تو ان کے بڑے خوفناک منصوبے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اتنی بڑی منڈی ہے ہماری، کوئی ہمیں روک نہیں سکتا، تو ہم جو چاہیں وہ پاکستان کے خلاف کر سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ان کی بھول ہے. یہ جو پاکستان کے دریاؤں پہ ڈیم بنانا چاہتے ہیں، یہ پانی پاکستان کا روکنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ یہ اگر انہوں نے حرکت کی تو یہ سارے کے سارے 6 کے 6 دریا انشاءاللہ پاکستان واپس لے گا اور کشمیر کو بھی آزاد کروائے گا، اور یہ صرف افسوس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں بچے گا. کیا جنگ لگنے جا رہی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا دشمن بہت بزدل ہے، اس کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا بارڈر کراس کرے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ جو بارڈر پہ کھڑے ہونے والے جوان ہیں، جن ماؤں نے ان کو جنا ہے، یہ بڑے بہادر سپوت ہیں ہمارے، اور ہندوستان کی ماؤں نے ایسی اولادیں نہیں جنی جو پاکستان کا بارڈر کراس کر سکیں. تو ہمیں یقین ہے کہ ہندوستان کے اندر اگر صرف جرت ہے تو یہ سازشوں کی، یہ دہشت گردی کی، جو پاکستان میں وہ پیسے کے ذریعے، بارود کے ذریعے قتل عام کرنا چاہتا ہے، آپس میں بھائی کو بھائی سے لڑانا چاہتا ہے، یہ پانی بند کر کے کسان کو کسان سے، پڑوسی کو پڑوسی سے لڑانا چاہتا ہے، اس کے سوا اس کی کوئی جرت نہیں ہے. اور اگر اس نے جرت کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان پاکستان کا وہ رنگ دیکھے گا، وہ پاکستان کا جذبہ دیکھے گا جو ماضی میں کبھی اس نے تصور بھی نہیں کیا. آپ نے سنا کہ کس طرح سے پاکستان پر جو الزامات لگائے گئے ہیں ان تمام سوالات کے جواب دیے گئے، اور اب جنگ کے لیے بھی تیار ہیں اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعائیں بھی کی جا رہی ہیں. ساتھ ساتھ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ملک کی بقا کے لیے ہر اقدام کرنے کے لیے تیار ہیں. آج کے اس پروگرام کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.